যতন হামबाय তিনি চিনি ইস্ট তেলেঙ্গানা ডিভিশন আইপিএফটি পার্টি চিনি मैयाकामी आदि ब्लकनि बिसिंग पूर्व लखीपुर एडिसि विलेजनि 17 फेमिली 70 भोटार विभिन्न राजनैतिक दल याकारै चिनि आईपीएफ तिनि इप्रालानि 54 बर हामजादै बरक चिनि अर योगदान फेफैका चिनि आईपीएफ ति बाना रंफाइका बरकनो तिनि जों इस्ट तेलेंगाना डिविजन पक्ष थेके এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের পার্টি আইপিএফটি পার্টিनि পক্ষ থেকে বরকनो खाबाय खुबाय लामसगै जोंनो हारो गोसोखाङो जोंनि सभा इपार्टमेन्ट सभा जों खायखानाय बरकनि दिनै बिसास नाहारि तेइसनि अर बरकनि खायखा जोंबो खाखुफोर यासा सखा गाजै चिनि आईपीएफटी पार्टीनि जे मानसुकमानि चिनि इमान যতনো সাইমানো 2019-18 সরকার ফাইনাল পরে ক্যাবিনেট পাস খাইরা হজাক ইটিসি উন্নয় অবনি সাথে আন্দোলন তংনাই পার্লামেন্ট আন্দোলন অবশ্য সারা বছর মাইয়া সাকসং রাজনীতি খাইনা বাগে বড় বছর ফান্ডি ফাইনাই তাইও ফাই দङ বসকাঙ্গ অবা হাইদেনো চিনি তিনি জায়গা জায়গা সে প্রোগ্রাম খাই দङ চিনি কয়েকদিন বিসিং কয়েকটা জায়গা সে প্রোগ্রাম জয়নিং প্রোগ্রাম খাইনাই ইনকা অবনি বাগै नोंनि थानि मीडिया तरफ থেকে যতন যাতে সারা ত্রিপুরা যেন বরক নুকমানি তৈ সাইমানাতৈ তাই যতন সাইমানো চিনি আইপিএফটি পার্টি এমন পার্টি কেউ যে সাইমিয়া চিনি আইপিএফনি যে রুল আইপিএফনি যে নীতি अब সিপিএমনি जों मेसेजनि रुव जों अबनि बागै दाबो যতन সারা ত্রিপুরা যেন বড় যেখানে সেখানে তোমার আনাসি কানাসি যে তোমার চিনি अर ताइसे टिफिलि फाइ दङ अबनि बागै बरंनो जों सारा त्रिपुरा जेन बरं फायो पयो जतन फाइनानखौ जतन साइमानो चिनि त्रिपुरा जेन परिस्थिति तामुं दंखा दा बो जागा थांसबनाय अबनि बागै जों मेडियान बिसिंतै जतन जों पयो जाते आईपीएफ दाइबो गोबांथाय फाइनान बागै हामबाय।